that God is going to speak to us, Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, that He's going to lift and build our faith, akan mengangkat iman kita dan bertumbuh. that faith comes as we hear the word about Christ. Firman Tuhan, iman kita bertumbuh ketika kita mendengar kebenaran dari firman And so Tuhan. let's be ready to receive that this morning. Mari kita bersiapkan hati kita untuk menerima itu pagi hari ini. So James does finish with a bang. So we can all open up to James chapter 5, which is where we're going to be this morning, starting in verse 13. Ya, jadi mari kita buka Yakobus 5, kita mulai dari ayat 13. Get our Bibles ready. Buka Alkitabnya. And so as we talked about last week, that James is like a pearl necklace. Jadi kita katakan minggu lalu, Yakobus seperti kalung mutiara. That each verse or section is like a pearl of wisdom that we wear on our necklace. Setiap bagian, setiap ayat-ayat itu seperti kalung-kalung mutiara yang ada di dalam kalung kita. And if we think about a pearl, what do we know, right? They're valuable, Kalau kita hard pikir to find. Kalau kita pikirkan tentang mutiara, itu sangat berharga dan sulit untuk dicari. But because of their value, divers risk their lives to go and find them. Dan terkadang karena harga dan dari mutiara tersebut, para penyelam meresikokan hidup mereka untuk menyelam. And in a similar way, the wisdom that is in the book of James, it might not feel like the easiest or the nicest way to live. Jadi sama seperti hikmat yang diberikan oleh Yakobus, mungkin tidak semudah itu kita hidupi. But as we do live it out, we find life that is so much more valuable and so much greater than anything else. Tapi ketika kita menghidupinya, maka itu sangat berharga bagi kehidupan kita yang lebih berharga dari kehidupan lainnya. The wisdom of God is worthwhile. Di mana hikmat Tuhan sangat penting buat kehidupan kita. It is worth living by. Jadi penting buat kita untuk hidup di dalam hikmat Tuhan tersebut. And so as we read these final verses this morning, that James has 4 more things that he points out here for Ketika us to kita live by. membaca bagian ini, ada 4 hal lagi yang Yakobus mau berikan di dalam kehidupan kita. So let's start by reading verse 13 this morning. Mari kita baca dari ayat 13. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. I love the green, beautiful, very vibrant, awesome. Matches my highlighting over here. So the first thing is that we go to God no matter what the circumstance. Yang pertama adalah kita pergi mencari Tuhan apapun yang terjadi. That when things are bad, we can pray and go to God. Ketika kita mempunyai masalah, kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. When life is going well, we praise God. Ketika kehidupan baik, kita juga memuji Tuhan. But James is not saying that we only pray when things are bad, Yakobus katakan bukan kita hanya berdoa ketika kehidupan kita buruk saja, or that we only praise when things are good. atau ketika kehidupan kita baik saja. Because if we go back to chapter 1, he said that we should count it all joy when we face trials. Karena ketika kita kembali ke pasal 1, hitunglah sebuah kebahagiaan ketika kita menghadapi pencobaan. So therefore we could say we should also praise during hard times. Di mana kita juga bisa berdoa di dalam musim hal yang sulit. And the Apostle Paul instructs us to pray continually. So that means praying when times are good as well. Dan Rasul Paulus katakan juga berdoalah senantiasa, di mana kita terus berdoa. See, James is not giving specific instructions about when you're sad you should pray, or when you're happy you should praise. But he's saying that in all things we should go to God. Di mana Yakobus tidak hanya memberikan secara spesifik saja, tetapi juga katakan setiap saat senantiasa kita berdoa. No matter our situation, no matter what's happening at work, no matter what's going on in our families, that we go to God. Apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, kita terus berdoa. If we only go to God when life is hard, then we're going to be up and down and all over the place. Kalau kita mencari Tuhan ketika kehidupan kita sulit saja, maka kita akan selalu naik, ada musim naik turun setiap saat. And James would say that living faith is not coming to Jesus only when we need Di something. mana iman yang hidup adalah tidak hanya mencari Yesus ketika kesulitan datang. Let's go on to verse 14 and 15. Mari kita lanjutkan di dalam ayat 14 sampai 15. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Di dalam ayat 14 sampai 15, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. That when we are sick, we must also ask for prayer. Ketika kita sakit, kita juga perlu datang kepada Tuhan meminta doa. And in writing this, James assumes that
as Christians, we are a part of a community. Ketika Yakobus menuliskan ini, Yakobus berasumsi kalau kita ada di dalam komunitas. That as followers of Jesus, we must be in community together. Sebagai pengikut Kristus, kita berada di dalam komunitas bersama-sama. Not just rocking up on a Sunday and listening to a preach and going straight home. Tidak hanya ketika kita mendengar firman Tuhan di hari Minggu, datang ke gereja di hari Minggu setelah mendengarkan firman Tuhan langsung pulang. You can see I've been reading James a lot. It's like almost fallen out of my Bible. Ya. Beautiful. That we don't just have surface level relationships, Di mana hubungan kita tidak hanya hubungan yang pada dasar saja. but we have relationships where we can say, hey, I'm feeling sick. I need you to pray for me. Di mana sebuah hubungan di mana kita saling terbuka satu dengan yang lain. Ketika kita sakit, kita bisa berkata kepada komunitas kita, saya sakit, doakan saya. Hey, I'm struggling with this thing. Come and pray for me, please. Kita bisa datang dan berkata, saya kesulitan dengan hal ini, boleh doakan saya. And in saying this, James is saying that we don't just wait for someone to notice, that we don't just wait for someone to rock up and pray for us, Yakobus tidak hanya berkata, kita tidak hanya menunggu orang lain untuk melihat apa yang terjadi atau sadar, tetapi kita datang kepada mereka. but he says the initiative is on us, that we need to ask for prayer. Di mana inisiatif itu ada di dalam kita harus katakan, kita memerlukan doa, kita perlu didoakan. Almost as a step of faith, saying, I believe that God can heal me. Come and pray for me, please. Sama seperti langkah iman ketika kita berkata, saya tahu Tuhan akan menyembuhkan saya, seperti itulah kita datang kepada saudara kita, kepada komunitas kita. James mentions anointing with oil here in this verse. Di mana Yakobus katakan juga tentang diurapi dengan minyak. All throughout the Bible, oil is a reference to the impartation or the coming or inviting of Holy Spirit. Minyak adalah simbol dari impartasi Tuhan dan Roh Kudus. That as we pray, we invite Holy Spirit into the situation. Ketika kita berdoa, kita mengundang Tuhan di dalam situasi itu. That we invite Holy Spirit to come and do His work, Kita mengundang Roh Kudus untuk datang dan bekerja, to come and bring healing, untuk membawa to come kesembuhan, and bring restoration, untuk membawa pemulihan, to do whatever needs to be done. untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. And James says that the prayer of faith will make the sick person well. Dikatakan doa dengan iman akan menyembuhkan orang tersebut. Prayer brings healing. Di mana doa membawa sebuah kesembuhan. But James is using language of physical healing to also refer to spiritual healing and the resurrection. Di mana Yakobus mengatakan tentang spiritual menyimbolkan juga tentang kesembuhan dalam spiritual kita juga. James is not only talking here about physical healing, Yakobus tidak hanya sekedar berkata tentang fisikal saja, but perhaps even more so about spiritual healing. tetapi juga tentang spiritual, kesembuhan spiritual kita. You see, we pray for people and sometimes they're physically healed. Dan terkadang ketika kita berdoa secara fisik mereka sembuh, Sometimes they're not. terkadang juga tidak. We don't always understand why. Kita tidak pernah mengerti kenapa ini bisa terjadi. That we may be healed here on earth, but there is a guarantee and a promise that we will be healed and restored in eternity with God. Di mana kita memang disembuhkan di bumi, tapi juga kita akan disembuhkan. Ada garansi di mana kita disembuhkan di surga, di dalam kekekalan kita. If we think of our body as like a tent here on earth, Kalau kita pikirkan, kita gambarkan tubuh kita sebagai tenda di dunia ini. we get sick and it's like a tear in our tent. Mungkin ada robekan di dalam tenda itu. And God might come and patch that up here on earth. Tuhan mungkin menyembuhkannya. Or maybe it's something we need to live with. Atau juga kita hidup dengan itu. But in eternity, Tapi God replaces this old tent with a mansion, di mana di kekekalan Tuhan menggantikan itu. an eternal body that's so much greater than what we look like now. Dengan tubuh yang kekal lebih baik dari apa yang kelihatan saat ini. But we've all likely experienced times of unanswered prayer. Tapi mungkin kita menghadapi di mana doa kita tidak terjawabkan. When we have prayer that's not answered, it doesn't mean that we didn't have faith. Ketika doa itu tidak terjawab, bukan artinya kita tidak memiliki iman. God does not answer every prayer of faith. Tuhan tidak menjawab setiap doa kita sesuai dengan keinginan kita saja. And often we don't understand why. Dan terkadang kita tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. It's hard. Sulit. But some cases the reasons are hidden with God and we will never understand while we're here on earth. Dan terkadang alasan tersebut ada bersama dengan Tuhan, tersembunyi bersama dengan Tuhan yang kita tidak mengetahui kenapa ini bisa terjadi. But as Pastor Cherry talked about a couple of weeks ago, that we are not called to understand everything.
Di mana Pastor Cherry katakan beberapa minggu yang lalu, kita tidak diminta untuk mengerti semua hal, but we're called to trust God in everything. tapi kita dipanggil untuk percayai Tuhan di dalam setiap hal. To continue to trust that ultimately He is God and He knows best. Kita percaya terus-menerus kalau Dia tahu, Dia Allah yang terbaik bagi kita. And we grab a hold of the truth of His word that He does love us, Dan kita pegang janji Tuhan itu kalau Dia mengasihi kita, that He does give us His best as our loving Father. Dia memberikan yang terbaik bagi kita sebagai Bapa yang baik. But this is hard, hey? As we talked about Job last week. Tapi ini sulit ketika kita berbicara tentang Ayub minggu lalu. Job never fully understands why he suffers. Ayub tidak sepenuhnya mengerti kenapa dia harus menderita. But God sustains and blesses him as he perseveres. Tapi Tuhan yang menyokong dia, Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang membawa dia setiap saat. But the saddest thing is when people are not healed because there is no prayer prayed. Mungkin tidak ada kesembuhan ketika kita tidak berdoa. Or when there is no faith that God can heal. Atau tidak ada iman ketika kita mendoakan seseorang. I know in my own life that I've certainly missed opportunities to pray for people. Saya lihat di dalam kehidupan saya sendiri, beberapa kali saya mungkin kehilangan kesempatan ketika saya tidak berdoa untuk orang lain. Maybe because I was too busy. Mungkin saya terlalu sibuk. Or because I didn't have the faith that God would work in that situation. Atau saya tidak memiliki iman kalau Tuhan akan bekerja dalam situasi tersebut. So when we pray, we should have humble confidence that God can bring healing. Ketika kita berdoa, kita punya kerendahan hati dalam iman kita kalau Tuhan akan menyembuhkan. Not confidence in fancy words that we say that convince God to do something. Bukan percaya diri kepada omongan kita yang sangat baik dan bagaimana cara kita berdoa dengan baik. But confidence in God's ability to heal. Tapi percaya kepada kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan. That as we've just been singing, that He is our waymaker, our miracle worker. Sama seperti nyanyi lagu kita tadi, Dia adalah pembuka jalan, Dia adalah membuat mujizat. That whether we're praying for someone for healing for the first time or for the 1,000th time, that we have faith that God can move. Ketika kita berdoa untuk yang pertama kalinya atau 1000 kalinya, Tuhan, kita punya iman kalau Tuhan akan menyembuhkan. From when I was 4 years old, I've had problems with both of my ears. Dari umur 4 tahun saya mempunyai sebuah kesulitan, masalah dengan telinga saya, kedua telinga saya. And to the annoyance of my wife, they still don't work properly. Ya, sampai sekarang pun masih belum sembuh dengan baik. And so I've prayed hundreds of times and been prayed for hundreds of times. Saya sudah berdoa 1000 kali, bahkan didoakan juga berkali-kali. And so when I was younger, growing up, I had problems with pressure in my ears and had a hole in both of the eardrums. Di mana ketika saya kecil, saya mempunyai tekanan di dalam kedua telinga saya dan juga ada sebuah lubang di dalam gendang telinga saya, keduanya. And my right ear is still bad. I have less than 50% hearing. Sampai sekarang So pun when Intan's on this side of me, she needs to yell. ya, sampai sekarang pun saya hanya bisa mendengar 50% di dalam dari telinga kanan saya. But I remember one time when we went to the specialist that was working on my ear at the time. Jadi ketika saya kecil, kami pergi ke spesialis yang membantu mengobati telinga saya. And it was like a routine checkup after a surgery that I'd had. Jadi check up perawatan setelah saya mengalami sebuah operasi. And so he checks my right ear and he's like, yeah, it looks all right. Recovering as normal. Ya, ketika saya dokter itu melihat telinga kanan saya, oh ya sembuh dengan baik. And then he looks in my left ear. Dan ketika dia melihat telinga kiri saya, And he paused for a second. dia berhenti sejenak. And he had another look. Dia lihat kembali. And then he's like, the hole in your eardrum is gone. Di mana lubang dari gendang telinga yang di sebelah kiri itu hilang. He was shocked. Dia kaget. And then he showed us the before and the after picture, the picture he'd taken last time and the new picture. Dia memperlihatkan sebuah gambar dari gambar sebelumnya dan sesudahnya. And then my mum started explaining that God had healed me. Dan mama saya mulai berkata, ini Tuhan yang sembuhkan anak saya. And it was amazing. What Dan a luar miracle, biasa, hey? mujizat What a Tuhan miracle. terjadi. And the doctor was like, wow, I don't understand. I've never seen this before. Di mana dokter pun bingung, saya tidak pernah melihat ini sebelumnya. But to this day, my right ear has not been healed. Dan telinga saya kanan saya sampai sekarang belum sembuh total. I don't understand why. Saya tidak mengerti kenapa. My life would probably be easier if it was working properly. Ya, hidup saya mungkin lebih baik ketika telinga saya bekerja dengan baik. But it's not a reason for me to give up faith in God, right? Tapi bukan sebuah alasan untuk saya menaruh iman saya bukan di pada Tuhan. That we keep our faith, that we believe every time we pray that God could bring healing this time. Tapi saya terus menaruh iman saya kalau Tuhan bisa menyembuhkannya.
But ultimately, there will be restoration and resurrection for everyone who puts their faith in Jesus in eternity. Ada pemulihan dan kebangkitan ketika kita taruh iman kita di dalam Tuhan. And so that's number one, that we go to God no matter our circumstance. Itulah yang nomor satu, kita pergi terus kepada Tuhan, mencari Tuhan apapun masalahnya. Let's read verse 16. Mari kita baca ayat 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. It's interesting, right? Point 2 is confessing our sin. Di mana nomor 2 poinnya adalah mengakui dosa kita. It's interesting that James uses the language of healing here again. Di mana sangat unik Yakobus memakai kata kesembuhan di dalam ayat ini juga. Before in verse 15 he said the prayer of faith will make the sick person well, and here he says confess your sins to each other, pray for each other so that you may be healed. Di mana di ayat sebelumnya dikatakan doa orang benar menyembuhkan, di sini juga dikatakan ketika kita mengakui dosa kita maka kita akan disembuhkan. That as we confess sin we are healed. Ketika kita mengakui dosa kita akan disembuhkan. Confession of sin and prayer brings healing. Mengakui dosa kita dalam doa juga menyembuhkan kita. And it can be physical healing that comes as we do that. Dan juga bisa membawa kesembuhan dalam fisikal kita ketika kita melakukannya. And it certainly brings spiritual healing. Tapi juga memberikan kesembuhan dalam spiritual kita. That when we sin, it's as though as we put something between ourselves and God. Ketika kita berdosa, kita seperti menaruh batasan di dalam kita dengan Tuhan. In our sink at home, we have one of those little metal filter things that stops food going down the drain. Di wastafel rumah kami kita punya pembatas yang menghalangi makanan yang kita cuci itu untuk masuk ke dalam selokan. And it's great because it stops our drain getting blocked. Yeah. Who wants a blocked drain, hey? Not Karena fun. baik supaya enggak membuat drainnya tersumbat The drain doesn't stink because no food gets down there and it starts rotting. dan jadinya tidak bau. But after washing the dishes, we need to empty this filter. Tapi setelah kita mencuci piring, biasanya kita harus membersihkan filter tersebut. If we leave it there, all the food's going to rot. It's going to start to stink. Karena right? kalau kita biarkan di situ jadinya busuk dan tidak bagus. As we go through a normal day, maybe we are rude to someone at the market. Ketika kita menjalani hari kita, mungkin kita kasar dengan orang lain di pasar. Maybe we swear at someone on the road, even if it is under our breath. Mungkin kita berkata kasar tanpa kita sadari ketika kita ada di jalan. We get to work a bit late. Mungkin kita pergi ke kantor telat. We don't do one of our jobs properly because we can't be bothered. Mungkin kita nggak melakukan pekerjaan kita dengan baik karena kita nggak mau mengerjakannya. We take a bit longer on our lunch break than we should. Mungkin kita istirahat lebih lama daripada jam yang seharusnya. Maybe we're on social media during work hours. Mungkin kita membuka sosial media di waktu kita bekerja. We get home and we're rude to our parents after a day at school. Mungkin kita kasar kepada orang tua ketika kita habis pulang dari di rumah. We tell a lie about something we've done to make it not sound so bad. Mungkin kita berkata bohong supaya nggak menjadi sangat buruk. Or we don't follow through on something we've said we're going to do. Atau kita tidak melakukan apa yang kita katakan untuk lakukan. That each one of these things is like food that gets stuck in that filter. Right? Hal-hal yang kecil ini yang kita tanpa kita sadari ini sama seperti makanan yang tersangkut di dalam filter tersebut. At the end of our day, there's like this blockage between us and God. Di akhirnya ada sebuah batasan di mana kita nggak tersumbat sama hubungan kita dengan Tuhan. In the same way, a blocked filter stops the flow of water. Di mana sama seperti filter tersebut, airnya nggak bisa lancar. And now as we confess our sin and repent, it's as though that is washed away. Dan seperti kita mengakui dosa kita, seperti itu dibersihkan dan kita dibersihkan kembali. It's like emptying the drain filter. Seperti mengosongkan filter air tersebut. Or perhaps we are living in sin that no one knows about. Atau mungkin kita hidup dalam dosa yang orang lain nggak tahu. This is more so what James is talking about here, hidden sin. Ini yang Yakobus katakan, dosa yang tersembunyi. That sin of any kind is a blockage between us and God, and a blockage to the work that God wants to do in our lives. Di mana dosa yang tersembunyi itu juga menghalangi kita dengan Tuhan, menghalangi pekerjaan Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan That kita. as we have sin that we have not confessed or repented of, that it stops God working in our lives. Kalau kita nggak mengakui dan tidak bertobat, maka itu akan sulit untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. And often sin that we hide is something that we're ashamed of. Atau dosa yang kita sembunyikan adalah dosa yang kita malu untuk akui. Lust or pornography.
kedagingan kita, hawa nafsu atau pornografi, sexual sin, atau sexual sin, dosa, addiction, atau kecanduan, evil thoughts or hatred towards someone, atau pikiran yang buruk kepada orang lain. envy and jealousy. Mungkin kita jealous sama orang lain, Maybe it's financial problems that we try to hide, atau finansial yang kita coba untuk sembunyikan, or it's personal pride that we have about ourselves. atau keangkuhan yang ada dalam diri kita sendiri. That as we sin and don't confess it, it has power over us. Ketika kita tidak mengakui dosa tersebut, itu mengekang kita, membawa sebuah kuasa dalam kehidupan kita, And it pulls us away from community, yang membawa kita menjauh dari komunitas, pulls us away from freedom and into bondage. It's like a trap. membawa kita menjauh dari kebebasan dan membuat kita menjadi tertawan, It isolates us, makes us feel like we have to fight and try to live this life on our own, mengisolasikan diri kita sehingga kita berpikir kalau kita harus hidup sendiri saja. which is impossible. Tapi itu adalah hal yang sulit. But as we confess, it breaks the power of sin, Ketika kita mengakui dosa, kita mematahkan setiap kuasa dari dosa meaning tersebut, it loses its power to contain us and trap us. di mana itu melepaskan setiap belenggu yang ada dalam diri kita. 1 John 1 verse 5 through to 7 says, "This is the message we have heard from him and declare to you. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as he is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin." 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. That if we claim to be followers of Jesus and yet intentionally live in hidden sin, we're not really following Jesus. Kalau We're kita- not walking in the light. Kalau kita mengakui diri kita, kalau kita mengikut Yesus tetapi kehidupan kita tidak mengatakan seperti itu, maka kita tidak mengikuti Yesus. But as we confess our sin, as we bring it into the light, that there is freedom for us to walk in that light. Tapi kalau kita mengakui dosa kita dan bertobat, maka ada terang di dalam hal itu. That removing the blockage of sin means Holy Spirit can work in our lives. Di mana kita mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. That this can be what stops us from receiving a miracle, from receiving a breakthrough. Mungkin ini hal yang men-stop kita untuk menerima kebebasan atau terobosan dalam hidup kita. But to be clear, James is not saying that every unanswered prayer is because of hidden sin. Tapi Yakobus It's not tidak what he's saying. hanya menekankan hal tersebut, yang mengatakan setiap hal doa kita yang mungkin tidak terjawab karena dosa kita, bukan juga. And perhaps we might think, oh, but God's grace is sufficient for me. Why do I have to confess my sin to others? Dikatakan berkat Tuhan sangat baik buat saya, kenapa saya harus mengakui dosa saya? But God's grace to us is giving us a community that we can confess our sin to. Tapi berkat Tuhan di mana kita diberikan komunitas, di mana kita bisa saling mengakui dosa kita dan dikuatkan bersama-sama. That we do that with wisdom Kita diberikan hikmat to someone that we can trust. kepada orang yang bisa kita percayai. If we look at revivals throughout history or big moves of God throughout history, Kalau kita lihat kebangkitan yang ada di dalam sejarah, every time they're preceded by Christians confessing sin and turning back to God. terjadi ketika kita mengakui setiap dosa kita. That as we repent, as we turn away from the things of this world and say, God, I want to follow you, that allows Holy Spirit to move. Ketika kita mengakui dosa kita dan bertobat, kita mempersilahkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. That if we want to see change in our world, in our community, in our family, we need to get that out, right? Kalau kita mau melihat itu terjadi dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, maka kita harus melakukan itu. A blocked drain is useless for washing the dishes. Dimana kalau wastafel tersumbat, nggak bekerja dengan baik, sia-sia, nggak But as we berguna. repent, the blockage goes, God can move. Karena ketika kita memperbaiki hal-hal yang menyumbat tersebut, maka Tuhan bisa bekerja di dalam diri That kita. if sin in our lives is blocking the work of God, then we need to get rid of it. Kalau dosa itu menghambat kita dengan Tuhan, maka kita harus singkirkan hal We tersebut. need to be ruthless. Get rid of it. Kita harus mematahkan itu semua, membersihkan itu. And as we bring sin into the light, we're no longer worried about people finding out. Kalau kita It membawa sets us free.
membawa dosa itu kepada terang, maka kita nggak perlu khawatir orang melihat kita lagi, itu telah membebaskan kita. Now, Paul wrote that no sin has overcome us except what is common to all mankind, that we're not the only one that deals with sin, Di mana kita nggak satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. that we can have confidence that we are in this together. Di mana kita bisa bersama-sama percaya kalau kita saling menguatkan satu dengan yang lain. And there is freedom as we confess sin, no matter how awkward or weird it feels. Ada kebebasan ketika kita mengakui itu. I shared a story a few weeks ago of this kind of youth leaders, what do you call it, like trip that we went on. Jadi saya pernah menceritakan ini beberapa minggu yang lalu ketika saya bersama-sama di dalam sebuah pertemuan youth leaders di Australia. I think I was 18 or so at the time, and I was in this group of guys, and we were all kind of confessing our sin. Saya berada di dalam satu grup yang laki-laki, jadi setiap kami saling mengakui dosa kami. And we're all confessing our safe sins. Yeah, I swear sometimes. Yeah, I play video games too late at night. I'm lazy. Di mana kami mengakui dosa yang aman menurut saya untuk saya katakan bersama-sama dalam kelompok itu. And in that moment, I felt that I had to confess that I was struggling with lust. Di mana akhirnya saya merasa kalau saya harus mengakui kalau saya kesulitan dengan keinginan saya. But in my mind, I'm like, oh, maybe I'm the only one. Maybe it's weird. I'm scared. Saya What if people berpikir judge kalau me? saya berbicara seperti ini, apakah mereka akan menjudge saya, menghakimi saya? But as I said that, every person went around and said, yeah, I deal with that too. Tapi ketika saya melakukan itu, ternyata beberapa dari mereka pun juga merasakan hal yang sama. The confession of sin led to freedom for all of us. Di mana membawa sebuah kebebasan dibuat kami semua That we saat knew that itu. we were together in that we could strengthen and encourage one another to continue to live the life God was calling us to. Akhirnya kami tahu kalau kami bersama-sama dalam kelompok itu bisa saling menguatkan satu dengan yang It lain. can be as simple as saying, hey, I sinned in this area. Can Mungkin you please help me? Can you forgive me? Can you help God? Or ask that God would forgive me and pray for me in this. ya mungkin kita bisa mengakui dengan cara hal yang mudah. Saya kesulitan dengan hal ini. Bisakah kamu membantu saya untuk berdoa? Saya bisa minta ampun sama Tuhan dan membantu supaya saya bisa dipulihkan dari hal tersebut. We need to confess our sin. Kita harus mengakui dosa kita. Let's read the end of verse 16 again. Mari kita baca di ayat 16 lagi. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. That we are to, number 3, pray with faith. Di mana poin ketiga, berdoa dengan iman. James concludes this section talking about prayer, focusing on what real faith-filled prayer looks like. Jadi Yakobus mengatakan bagaimana doa dengan iman ini terlihat. It's not so much about what it looks like on the outside, but what it looks like in our hearts as we do pray. Bukan sekedar kelihatan dari apa yang dari luar saja kelihatan, tetapi dari dalam diri kita. The New King James Version in English uses the word fervent, meaning strong, empowered. Ya, dalam King James katakan dengan kuat atau bersungguh-sungguh, berapi-api. That we don't just babble about whatever and believe that God might do something. Kita nggak cuma berkata-kata saja dan percaya. It's not saying, sometimes I feel like we can pray like this. We can be like, God, I don't really care about this thing. Can you please look after it for me? Mungkin kita See, bisa I never prayed a prayer like that before. I Atau certainly have. atau kita berdoa, Tuhan ya udahlah, aku percaya kamu bisa melakukan ini. Ya, biarlah engkau yang bekerja. That real prayer is not just repeating something that we've been told to say. Ya, kita nggak berdoa sekedar mengatakan apa yang kita katakan terus-menerus, The real prayer is sharing with God's own heart. tapi men-sharingkan hatinya Tuhan. That we want the same thing that He does. Kita mau seperti apa yang Tuhan mau. That fervent isn't fervent because we can pray loud or pray long or sound really good when we pray. Doa yang kuat bukan hanya sekedar berkata dengan keras atau kedengarannya dengan baik We never saja. need to get so emotional to persuade God to do something. Atau memujuk Tuhan dengan emosional supaya Tuhan melakukannya buat kita. In fact, God doesn't respond to human emotion. Di mana Tuhan gak cuma merespon dalam emosi kita saja, He responds to faith. tapi dengan iman. That we need to receive God's heart for what it is we're praying for. Kita harus menerima hatinya Tuhan dengan apa yang kita doakan. That when I pray for Intan after a long day, I might not really feel so filled with faith because I'm tired, been busy, whatever. Ketika Fraser berdoa buat saya setelah dia pulang setelah malam, dia nggak sekedar berdoa dengan apa yang ada saat itu, mungkin dengan emosionalnya karena dia lelah dari pekerjaannya. Could say, pray something like, God, please help her, please bless her.
I hope her day at work is good tomorrow. Ya, nggak cuma sekedar berdoa, Tuhan berkati dia, semoga harinya besok baik saja. Is that strong? Is that fervent? Apakah itu doa yang kuat, doa yang bersungguh-sungguh? Is that loving? Apakah itu mengasihi? Is that God's heart for her? Apakah itu hatinya Tuhan untuk dia? No. Enggak. That we serve a God who will do abundantly more than we could ever ask or imagine. Di mana Tuhan melakukan hal yang besar di luar dari segala sesuatu yang bisa kita pikirkan. That when we pray in line with His will, we can never ask too much. Di mana ketika kita berdoa sesuai dengan rencananya, kehendaknya, kita nggak berdoa lebih banyak. That when I pray fervently for Intan or for anyone, that it is though we're praying God's desires for that person. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan sebuah doa yang kuat, kita berdoa sesuai dengan kehendaknya That we're Tuhan. praying with God's love for that person that we could never even understand. Sesuai dengan kasihnya Tuhan kepada setiap That we kita. don't just pray that a person would feel good or be helped in whatever they're doing. Kita nggak sekedar berdoa supaya orang tersebut punya kehidupan yang baik saja. But we pray and say, God, I pray that you would strengthen and empower this person to live the way you're calling them Di to. mana kita berdoa supaya mereka sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dikuatkan untuk memenuhi apa yang Tuhan panggil mereka lakukan. That they would know the love of Jesus in their lives. Supaya mereka tahu hidupnya mereka, kasihnya Tuhan di dalam hidup mereka. That they would be abundantly blessed in everything that they do. Diberkati dengan berkelimpahan di dalam segala sesuatu yang mereka That Holy lakukan. Spirit, you give wisdom in whatever situation they face. Diberikan hikmat di dalam setiap situasi yang dialami. Over the next month, we're going to be looking at the prayers of Paul in the New Testament. Ya, bulan depan kita akan melihat selama beberapa minggu ke depan doa dari Paulus. Those are the kinds of prayers we're called to pray. Itulah doa yang kita dipanggil kita untuk lakukan. Do we see the difference? Apakah kita bisa lihat perbedaannya? It's not just a few feel-good words, Bukan doa yang menyenangkan kita not just saja. because we have to. Tidak hanya kalau kita harus, We don't just sit back and hope that God will maybe do something. atau kita berdoa duduk Tuhan akan melakukan But sesuatu. we approach the throne of our loving Father who created the heavens and the earth. Tapi kita mendatangi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. And we say, God, if this is your will, let it be done here on earth. Kita katakan, Tuhan kalau ini kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi di bumi seperti di surga. Prayer is not effective because it's long or wordy or fancy. Doa nggak sekedar efektif kalau doa itu panjang atau berkata-kata dengan banyak, But because we pray in line with God's heart, tapi sesuai dengan hatinya Tuhan. in line with His desires, Sesuai dengan keinginannya Tuhan, kehendaknya. and because we've been made righteous with Christ. Dan kita telah dibenarkan oleh And Tuhan. James says the prayer of a righteous person. Di mana dikatakan Yakobus katakan doa orang benar. That we aren't made righteous by anything that we do. Kita nggak dibenarkan dengan apa yang kita lakukan. That it's not, if I do all these good things, then God will answer my prayer. Kita tidak berkata, kalau saya melakukan hal-hal baik ini, maka Tuhan akan menjawab doa saya. Not how it works. Bukan seperti itu. But we are made righteous as we put our faith in Jesus and what He's done for us. Tapi kita dibenarkan ketika kita taruh iman kita di dalam Tuhan. And in a little while, we're going to take communion and focus on what Jesus has done for us. Nanti kita akan mengambil sebuah perjamuan kudus dan memfokuskan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Let's read on verse 17 and 18. Mari kita baca ayat 17 dan 18. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Ayat 17 sampai 18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. I wish we had time to read this whole story of Elijah this morning. It's probably my favorite Old Testament story. It's a Ini salah cracker. satu cerita yang paling saya senangi. And if you want to, read it this week. 1 Kings chapter 17 and chapter 18. It's Yeah. awesome. Saudara bisa baca minggu ini 1 Raja-Raja 17 sampai 18. James is saying that God, our God, has the power to do anything. Yakobus katakan, Tuhan kita bisa melakukan segala hal. And so why would we live and pray in a way that is so safe? Kenapa kita hanya berdoa dengan rasa aman saja? Why would we pray for things that we can make happen on our own? Kenapa kita berdoa kalau kita hanya bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri That we saja? pray with faith and with strength, believing that God can do all things. Tapi dengan iman kalau Tuhan bisa melakukannya. We can never
ask God for something bigger than what he can give. Kita nggak pernah bisa minta Tuhan untuk melakukan hal yang lebih besar di luar dari apa yang Tuhan lakukan. I mean, he stopped the rain for 3.5 years. Can you imagine that? Tuhan saja It's menghentikan crazy. hujan 3 tahun 6 bulan. And so Elijah was so effective and fervent in prayer, not because he prayed fancy words, not because he was perfect, because he prayed in line with what God wanted to do. Doa Elia bukan kuat karena bagaimana dia berkata-kata, tapi dia sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Some context to what was going on. All of Israel had turned to worshiping this god they called Baal. Di mana kenapa Elia mendoakan ini? Orang Israel saat itu berdoa kepada Baal. And so Baal was the god of the weather. Jadi Baal adalah Tuhan dari cuaca yang mereka percayai saat itu. And so to show them that worshiping Baal did not work, God wanted to stop the rain for 3.5 years Dimana while they were Tuhan- worshiping Baal. Tuhan mau menunjukkan kalau Baal itu nggak nyata, di mana Tuhan yang menghentikan hujan tersebut. And that's what Elijah prayed for. Elijah prayed in line with the heart of God to want to turn the people of Israel back to him, not to cause pain to them, but to turn them back to worshiping God. Di mana Elia berdoa supaya orang-orang Israel itu bisa kembali lagi kepada Tuhan. That God stopped the rain to show that their prayer and sacrifice was useless. Di mana Tuhan menghentikan hujan itu supaya menunjukkan kepada orang-orang Israel persembahan mereka nggak berguna. And then the story's crazy. They kind of have a showdown between Baal and God, and obviously God wins. And then a lot of people die. And then the rain comes. When they stop worshiping Baal, the rain comes again. Ya, jadi ketika orang Israel berhenti menyembah Baal, akhirnya hujan itu turun kembali. James encourages us that Elijah was a human as we are. Di mana Yakobus katakan Elia manusia biasa seperti kita. In fact, we have greater access to God now than even Elijah did Bahkan kita mempunyai akses yang luar biasa kepada Tuhan because of what Jesus has done for us. karena apa yang sudah Yesus lakukan buat kehidupan kita. And so let's pray for a moment. God, open our eyes to see and desire your will to be done here on earth. Tuhan, biarlah hati kami mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di bumi ini. That we would not pray selfishly, Tuhan, kami nggak berdoa dengan egois, but in line with what you want. tapi sesuai dengan apa yang Kau mau. Help us, Lord, to be fervent and strong in our prayer, Biarlah kami bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan kuat di dalam doa kami. to be filled with faith Supaya dipenuhi dengan iman. that you are the Almighty God who's made the heavens and the earth. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa yang menciptakan bumi ini. In Jesus' name. Di dalam nama Amen. Yesus. That's Amin. number 3, that we pray with faith. Jadi itulah nomor 3, kita berdoa dengan iman. Here we go, the final 2 verses of James, Jadi ini adalah 2 ayat terakhir di dalam Yakobus. verse 19 and 20. Ayat 19 sampai 20. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from their error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. We are called to go after the one, that we are called to go after those that are lost. Kita dipanggil untuk mencari orang-orang yang terhilang. James is referring to a parable that a lot of us probably know of the lost sheep. Kita melihat di dalam perumpamaan dari domba yang hilang. Jesus shared this parable and it's recorded in Luke 15 and Matthew 18. Di mana Yesus menceritakan perumpamaan ini di dalam Matius 18 dan Lukas 15. And he talks about a shepherd who has 100 sheep. Dikatakan tentang sebuah gembala yang mempunyai domba 100 domba. One of them goes astray, runs off, gets lost, Satunya terhilang, tersesat. which is the same, or wanders off, the same language that James uses here. Sama seperti kata yang dipakai oleh Yakobus. As followers of Jesus, we can sometimes wander from the truth. Mungkin kita bisa terhilang dari kebenaran Maybe itu. we start listening to what our friends have to say too much, Kita menyimpang karena apa yang orang-orang katakan. or what social media has to say. Atau apa yang sosial media katakan. That it's not a decision to completely turn away from God, but it happens slowly over time. Di mana itu bukan sekedar satu kali keputusan yang kita lakukan, tapi secara pelan-pelan
Itu yang membuat kita menyimpang. But as we do that, it's as though we wander away from our good shepherd. We wander away from Jesus. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Maybe it shows itself just in mindsets at first, the way that we think about things or the way that we speak to people. Mungkin pertama-tama dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berbicara kepada orang lain. That like a sheep that wanders off from its pasture, we slowly wander further and further away. Seperti domba yang keluar dari rumputan tersebut. Seperti itulah kita. In that parable, the shepherd goes and chases after that lost sheep until it comes back. Tapi dalam perumpamaan ini, seorang gembala tersebut mencari domba yang hilang itu. That as followers of Jesus, we go after those lost sheep. Sama seperti para pengikut Tuhan, kita menjadi gembala itu juga. Kita mencari mereka, membantu mereka. Now, as a church, we're called to go after the lost, go after those who've wandered off. Sebagai gereja kita dipanggil untuk menolong mereka. That when we see another falling away, where we see another beginning to live in a way that's counter to the word of God, that we call them up, that we say, hey, come with me. Kalau kita mulai melihat ada orang yang terhilang, udah mulai menyimpang sedikit demi sedikit, kita panggil mereka, kita rangkul mereka. You see, if God wanted to, he could just bring anyone to himself. Bisa saja memang He's Tuhan powerful melakukan enough to do itu, karena Tuhan punya kuasa untuk melakukan itu. But how amazing is it that he would choose to use us to do his work here on earth? Tapi kesempatan yang luar biasa di mana Tuhan memakai kita di tempat ini untuk bisa membantu mereka. And how much more is he glorified as we do that? Sehingga dia dimuliakan melalui apa yang kita lakukan. I heard it, what do you call it, like an analogy of this week. It's as though a workman could use the best tools available. That God has all the tools available to him. Di mana mungkin sebuah pekerja mempunyai sebuah alat yang sangat luar biasa. Seperti itulah Tuhan, dia punya semua alat. And yet he chooses to use broken tools like us to do his work here on earth. Tapi dia memilih kita, mungkin yang gak sempurna ini, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. And what an honor, right, to be used by our God. Sebuah kesempatan yang luar biasa, kehormatan buat kita. In this, James summarizes the whole message of his book. Yakobus meringkas dalam memberikan sebuah kesimpulan dalam pesannya dalam Yakobus. That those that have wandered from the truth are like those who think they can live in a dead faith. Dikatakan kalau kita menyimpang daripada Tuhan, kita seperti bisa hidup sendiri dengan iman yang mati. That wandering from the truth is thinking that just because I come to church, it's okay. I'm doing fine. Menyimpang dari kebenaran Tuhan adalah kalau kita datang ke gereja saja nggak apa-apa. But in this statement, James does not cast judgment. Di mana Yakobus nggak memberikan penghakiman. He doesn't bring condemnation. Dia tidak memberikan rasa bersalah itu kepada kita. But he brings hope of restoration. Tapi dia membawa harapan untuk pemulihan. That there is hope of eternal life. Ada harapan dalam hidup yang abadi bersama dengan dia. The forgiveness of sins. Ada pengampunan dalam dosa kita. There is hope of salvation. Ada harapan di dalam keselamatannya. Maybe we're here today and we feel like we are the sheep that's wandered away. Mungkin kita berpikir kita adalah domba yang menyimpang itu. Maybe we're here and we're in need of prayer for healing, or we're in trouble and struggling. Mungkin kita berada di sini, kita memiliki sebuah kesulitan dan kita memerlukan doa. Or maybe we're here and life is amazing. Mungkin kita ada tempat ini dan berkata hidup saya sangat baik. But let's be reminded that restoration is always possible with our God. Di mana ada sebuah pemulihan bersama dengan Tuhan kita. Because of the work of Jesus. Karena pekerjaan Yesus.